sampai illumination. Okay, so today I skip topik yang telecommunication dulu and I terus masuk ke AC/DC and then kita akan tengok on type of DC motor untuk hari ni. Okay, and then hari Khamis hari ni, hari Khamis nanti saya akan cover topik telecommunication and illumination. Yang tu very simple compared to this. Okay, so hopefully you all mengikutilah this topic dan try to do all the exercise yang saya bagi dekat dalam satu je pun, bukan semua, satu je pun, to derive AC DC conversion. Okay, so can you see the slide? Yes, sir. Okay, power rectification. And power rectification ni is the process to convert from alternating current to direct current. Okay, so they must have the electronic component that involved in the power rectification process. So maksudnya electronic component ni lah yang membuatkan the conversion tu berlaku, and conversion of AC to DC tu berlaku. Okay, so actually dalam kita punya slide ni saya hanya tunjuk the full wave rectification, and kalau ikutkan dia ada half wave rectification, tapi untuk you all ni I think cukup sekadar full wave rectification. Okay, so first component for power rectification is resistor, and first component. Maksudnya this is the electronic component yang kita masukkan dekat kita punya dekat wafer of electronic tu. So kita masukkan resistor. So sebelum ni pun you dah tahu what is the resistor. What is the resistor? Resistor is designed to oppose the electric current. So they oppose the electric current. So according to Ohm's law, V equal to IR. Okay, so the major component of resistor is carbon. So easy to replace if damaged, and current can move in two-way direction. Okay, so that is the resistor. Okay, so this is the resistor punya gambar lah, how the resistor is look like. So this is one of the component yang kita gunakan untuk buat proses power rectification. Okay, so resistor code ni saya tak tanyalah dalam soalan. I think dulu pun you all ada belajar and how to determine dia punya dia punya percentage of resistor ni, and mengikut color code, So another component is diode. Diode allow current flow only in one direction. So that's why we use a diode. Okay? An ideal diode acts as a perfect insulator for current flowing in one direction. So disebabkan oleh arus ulang-alik ni, AC ni, dia dia kalau ikutkan dia punya graf macam ni lah. So when we put the diode tu, so dia hanya allow the current only flow in one direction. The current only flow in one direction. This is positive, this is negative. So bermaksud dia hanya allow in one direction, bermaksud on the positive direction saja. So the negative side ni dia akan reflect to the positive side. So dia akan imitate the direct current punya flow. Nanti akan imitate the direct current punya flow. So the direction in which diode allows only flow is called a forward bias direction, which the current resist called a reverse bias direction. So this is how function of diode lah. Apabila kita letakkan diode dekat dalam kita punya
dekat dalam kita punya litar AC tu kan, litar AC. Okey, so dia akan reflect kan, daripada negatif tu positif, daripada negatif tu positif. Okey, so this is the diode. So dia ada anode and cathode kan. The positive is anode, the negative is cathode. Okay. Selalunya memang ada dekat dalam kita all the komponen elektronik kita kan, termasuk komputer dan sebagainya, dia mesti ada peralatan ni di dalam sistem, di dalam litar tersebut kan. Bila you plug in dekat AC, bila you tengok dekat komputer tu, you nampak smooth sebab the current yang menghidupkan peralatan elektrik you is dah di-convert from AC to DC kan. Kalau tak di-convert mungkin ada lag, maksudnya ada lag in term of current kan, current flow. Okay, so this is the characteristic of diode, positive to negative. Positive is anode and cathode kan. So the function of diode is only allow the current flow only in one direction. Okay, so this is the forward direction, and forward direction, this is the reverse direction. Okay, another component is called rectifier. Rectifier is an electrical device that convert AC to DC, and the process known as a rectification. And rectifier have many uses including component of power supply as detector and radio signal. So there are two types of rectifier, uncontrolled rectifier and controlled rectifier. Okay, so rectifier can be made of solid state diode and vacuum tubes and mercury arc valve. Maksudnya the component yang nak buat rectifier ni kan, dia consist of the diode tu juga kan, consist of the diode tu. And also the component yang dikenali sebagai mercury arc valve. Okay, rectifier is an electrical device that convert AC to DC and which periodically reverse direction to direct current. And maksudnya yang the negative punya part ni dia akan bias to positive punya side, so that kita akan dapat the steady current, which is kita dapat the process of AC to DC, known as the process of rectification. Okay, this is the rectifier kan, berada dekat komponen-komponen elektrik kita lah kan. Even kita punya bulb, simple bulb ni pun dah ada komponen of diode, dan the process of AC to DC tu dah berlaku. Dan apabila you menghidupkan peralatan elektrik tersebut. Okay, so this is during the positive cycle, this is during the negative cycle. So kalau you boleh tengok, dia akan convert from negative to positive. Okay, so this is the full wave rectifier. Okay, full wave rectifier maksudnya this is bekalan yang you plug in dekat dinding rumah kan. Katakan dia supply 230 50 Hz kan. You supply input, and then the output dia akan keluar sebagai direct current kan. Full wave rectifier they consist of 4 diode lah kan. Ingat, kalau full wave rectifier they consist of 4 diode. This is 4 diode lah, 4 diode. Diode 1, 2, 3, 4, and then one resistor, one or two resistor lah, dekat sini dia put 2 resistor. Yeah. So full wave rectifier selalunya kita akan menggunakan kaedah full wave rectifier kan, di dalam kita punya sistem litar kita. Yeah. Okay, so PIAC and PIODC ni kan, PODC ni ialah power input. Okay. PO ialah power output. Okay, power input kita ialah dalam AC, tu yang saya sebut sebagai AC tu. Dan power input dalam AC. Power output
dia keluar sebagai power DC. Dia keluar sebagai power in DC. Yeah. The formula for power ialah P equal to I square R ataupun P equal to VI kan. V equal to V equal to IR kan. Terang dengan I. So that's why I square R. So this is the basic formula for power. Okay. Dalam case ni kan, dalam case power AC ni kan, dalam case power AC ni dia panggil the I yang dimasukkan kat sini lah I root mean square kan, root mean square apa pula root mean square tu kan. Okay, so multiply by R. R ialah hasil tambah daripada resistor 1 plus the RF ni ialah resistor daripada diode, 4 diode ni kan, plus RL kan, plus RL. Okay, so untuk full wave rectifier ni kita boleh consider resistor nearly to kosong lah, dia 0.000 lebih. Okay, RF pun sama dan kita boleh consider dia sebagai kosong kan, sebab dia lebih kecil daripada RL. So the formula for P input ialah P I square. Okay. So you keluarkan dekat sini kan, I square. Okay, I RMS ni equal to kan, equal to I max divide by 2 kan, multiply by R2 plus RF plus RL. So yang ni kan kosong kan, kosong. So you boleh dapat PIAC ialah I square max divide by 2 darab RL. Okay, this is the full wave rectifier. This is the cycle apabila kita apply the voltage. Apply voltage yang berkapasiti 240 volt dan yang berkapasiti 240 volt. Okay. Okay, this is dia punya cycle lah. Nah, dia punya cycle. Pi, 2pi ni 180, ni 360. This is the in cycle lah. In cycle, and then pi ni ialah in radian lah. Dia dah tukar dalam radian. Okay, dia dah tukar dalam radian. So, kalau dalam single phase, kan, dia akan buat arus ulang alik tu sebanyak katakan 50 Hz dan 50 kali per second dan 50 cycle per second, 50 cycle, 50 cycle per second. Okay, so dia akan buat arus ulang alik tu 50 kali dalam masa 1 saat, Okay, so this is the normal AC and this is the normal AC, and when we put the VI for V input, V input dia dalam AC, and output dia VO ialah V output. V output dia dalam DC. Okay, so dalam DC still this is the graph of V maximum kat sini lah, V maximum, VM ialah V maximum sin omega T. Omega T ialah cycle ni lah kan, you kena gantikan 180, 360, pi, 2pi, 3pi di dalam this formula. Okay, okay, V output pun sama kan, cuma dia tak ada negatif, dia hanya tak ada negatif, dia tak ada negatif lah, sebab kita dah put the rectifier and kita dah put 4 diode kan, 4 diode sebagai full wave rectification process kita. Okay, and then I pun sama kan, current, this is voltage, this is current. Okay, the graph is still sine graph and sine graph. Kalau you tengok graph macam ni ialah V maximum omega T dan between 0 to pi, pi to 2pi pun sama. Okay, this is the sine graph. Okay, so how to derive from DC to AC? Sekarang ni nak buat the process of derivation
kan. Selepas kita letakkan full wave rectifier tu, kan, which is kita letakkan 4 diode tadi tu, kan, 4 diode, graf dia akan bertukar macam ni, kan. Tak kisahlah graf I ataupun graf V pun sama, dia akan jadi macam ni, kan. How to get the formula of I output ataupun IDC, kan, IDC ataupun VDC, kan. Okay, ni you boleh lukis V pun sama, kan, V pun sama, graf yang sama, ni 2 pi 3 pi. Sebab bila dia dah letakkan 4 diode tu, all the negatif tu dia akan jadi positif, kan, semua positif atas. Okay, so formula dia ialah kita nak kena dapatkan luas di bawah graf ni, luas di bawah graf ni, kan, maksudnya under one cycle, kan, under second cycle, contohnya macam tu. Kalau yang first cycle ni between 0 to pi, kan. So how to get the formula area under the graph, ialah kita akan buat integration by part lah, kan. Kita nak derive formula, nak dapatkan area dekat sini, kan, 0 to pi. 0 to pi, integration by part I maximum sin omega t terhadap terhadap omega t. Omega t ni ialah maksudnya dia punya cycle, kan, dalam satu cycle dalam 50 Hz tu. Okay, so divide by period of the cycle. So kita nak dapatkan period of the cycle of 180, which is 1 pi lah, 1 pi. Okay, so you keluarkan IM and then you integration by part from 0 to pi sin omega t. So you buat integration by part, and sin dia akan jadi trigonometry negative cos omega t, and then you ganti pi, cos pi tolak dengan cos kosong, so 1 tambah 1. So that's why dia jadi IDC equal to I maximum, kan, 1 tambah 1. You tekan calculator, cos pi ialah 1, cos kosong pun 1. So dia akan jadi 2 I maximum divide by pi. So this is first formula yang you derive, yang you dapat. Okay, and then you derive untuk V pun sama, kan, you akan dapat VDC, kan, VDC equal to 2VM divide by pi. And the process sama, cuma you gantikan I ni dengan V, kan. The process of VDC pun sama, area under the voltage, under the load voltage lah, kan. Kalau kat dekat sini VM, kan. Okay, ni sama, dia derive dapat, ni bukan, ni salah. Okay, VDC equal to 2VM divide by pi. Okay, so this nak kena ingat, kan, maybe masuk dalam you punya lesson ni. Okay, so root mean square pula apa? Root mean square ni maksudnya dia belum sampai max lagi, kan, dia in between, kan, sebelum dia nak sampai peak dan sebelum dia turun, kan. Okay, untuk full wave rectifier, kan, kita dapat VRMS ialah PM divide by punca kuasa 2, kan, divide by punca kuasa 2 untuk sistem AC, kan, untuk sistem AC. Untuk VDC, kan, VDC ialah yang you derive tadi itulah, kan, VDC equal to 2V maximum divide by pi, kan. Okay, so this is the formula yang you derive tadi. This is the formula yang you derive, kan. This is formula yang ni actually dia boleh derive juga, tapi you terus hafal, ambil VRMS equal to V maximum punca kuasa 2 divide by punca kuasa 2. Okay, so this is the derivation of IRMS tu lah, kan, which is sama juga, cuma kita root mean square kan saja, kan. So that's why you dapat IRMS equal to I max divide by punca kuasa 2. Okay.
So ni dia nak membuktikan kan efficiency of this full wave rectifier ialah mana-mana kita nak menentukan efficiency, and efficiency mana-mana lah you pergi nak check machine ke, nak check apa ke, okay, P output divide by P input darab dengan 100, betul? And this is macam maksudnya output keluar banyak tu and input dia bagi banyak ni. So berapa dia punya efficiency of that particular machine. Sama juga konsep dia macam ni. Yeah. Okay, so this is dia buat derivation lah. Yeah. Dia dapatkan the formula of PIDC, which is tadi saya dah tunjuk, yeah. Which is the basic formula of P of power is I square R. And tapi bila full wave rectifier, and kita memerlukan dia menggunakan PIDC tu, and which is PIDC equal to, and PIDC equal to 2I max divide by pi cos 2, and cos 2 IDC. Ambil IDC tadi balik. IDC ialah 2I 2I maximum divide by pi. Okay, 2I maximum divide by pi cos 2 darab dengan RL. So you dapat PIDC ialah 4I max cos 2 divide by pi darab dengan RL. Okay, pi AC pula kan, IRMS dia pakai IRMS. IRMS equal to I maximum divide by square root of 2 kan. Bila you dah buat kuasa ni dan kuasa 2 dan kuasa 2, so yang ni kan 1/2 1/2 kuasa 2, so you cancel out, so you dapat I square M divide by 2 darab dengan RL, and which is R2 kosong, RF pun kosong. Okay, so you dapatkan dia punya efficiency dan dengan cancel out the what are the same denominator, yeah, same denominator, and then you get 81.06% of efficiency, Okay, so this is how you derive the formula to convert from AC to DC, and to convert from this one to this one. And DC macam ni, dia hanya imitate lah kan, dia tak jadi 100%. Kalau 100% dia jadi macam ni, dan dia hanya jadi macam ni, dan dia ada sedikit lag. This is the lag, and this is the lag. Okay, ni just pengulangan. Dulu punya slide dia hanya tunjuk yang ni, you perlu hafal, so saya tunjuk the derivation. Okay, so example kan, example kalau dia tanya lah kan, so you boleh gunakan the formula of apa nama, V equal to 2V max divide by pi. Kalau dia tanya VDC, berapakah V voltage V output yang keluar ataupun V output, and V output 2V maximum divide by pi. Okay, so you just need to use the formula, Sometimes they ask about the derivation lah, sometimes they ask pakai using this calculation. Maksudnya dia bagi the value, and you need to get the V output, V input, V input ke V output ataupun I input and I output dan sebagainya. Okay, ada beberapa soalan sebelum saya nak pergi ke next topic? Derivation tu kena tahu ke? Kena hafal lah? Macam saya... Dia tak payah hafal, dia simple je tu kan? Okay. That's why saya tunjuk you satu-satu. You perlu ingat ni je, satu benda ni. You perlu ingat yang ni je kan, dia punya, nampak tak slide ni? Nampak. Okay, you perlu ingat untuk menentukan IDC ke VDC ke kan, maksudnya sekarang ni kita nak convert from AC kan to DC, betul? From AC to DC, maksudnya arus daripada AC yang disupply dalam AC to DC kan.
sama ada nak supply nak cari current ataupun cari voltage dia kan. You hanya perlu ingat graf ni hanya ingat graf ni dan the area under the load current ni kan. Area under the load current ni maksudnya area under load current ni you hanya dapatkan luas di bawah graf divide by period, satu period saja. So you dapat the formula of sekarang ni kita nak dapat the value of the value of the value apabila diletakkan empat diode tadi itulah, maksudnya the value of current ataupun voltage yang telah buat proses rectification tu kan. Okay, so this is dia dapatkan IDC dan VDC kan. Sometimes dia tanya soalan you boleh terus pakai formula kan. Sometimes dia tak tanya soalan you terus pakai formula, you kena derive kan. Macam itulah kan. Cuma nak tunjukkan bahawa AC to DC tu dia ada proses of conversion kan. You tak dapat the 100% of efficiency. You tak dapat 100% of efficiency. So that's why you dapat the value dia lain daripada VAC, value dia lain dengan VDC. And that's why you kena tahu dia punya formula ni dan tahu dia punya kalau best lagi you tahu dia punya derivation lah kan. Derivation is very very simple lah. You just tahu nak buat integration by part saja lah. Nak tahu luas di bawah graf ni. Luas di bawah graf. Okay? Okay, sir. Okay, so next topic is on type of, this is the application lah. Maksudnya yang tadi tu the application. Sebelum ni you dah kira dia punya V, dah kira dia punya penentuan size of the cable. So dalam 1 liter. Okay. And then you tengok pula kadang-kadang peralatan elektrik kita ni semua, kebanyakan peralatan elektrik kita semua pakai direct current. And how the current tu dia boleh jadi DC. Maksudnya you bila you buka komputer tu dia macam steady je dia punya current tu. Dia tak ada lag langsung. So that is the process lah. Just nak menunjukkan that is the process. Okay. So for type of DC motor, ni nampak tak? Type of DC motor Nampak. Okay. So DC motor ni pula dia punya application kan. For the application kan, banyak komponen-komponen building services yang menggunakan DC motor lah kan. Banyak komponen building services, contohnya lift, escalator dan banyak lagi lah peralatan kat kilang-kilang kan. Kita punya apa lagi, sistem kalau bangunan tinggi lah, bangunan tinggi kebanyakannya pakai jenis-jenis motor-motor yang saya nak terangkan ni, jenis shunt motor, series motor dan compound wound motor. Okay. Disebabkan oleh you all hanya di subjek ni hanya melibatkan dia punya introduction, so that's why you tak belajar in detail lah. Kalau you ambil mechanical, you belajar in detail lah. Benda ni satu sem, you belajar DC motor saja. Okay. So describe the principle of DC motor, dia ada formula. Okay. Describe the general characteristic of DC motor. You dapat ni pun fikir lah. General characteristic of DC motor. Okay. So kebanyakan komponen di dalam building services menggunakan DC motor sebab kita menggunakan AC, maksudnya kita akan menggunakan electric current to power our motor. Maksudnya kita punya lift system kita mesti ada supply, electrical supply. Kalau tak ada electrical supply, lift kita tak boleh jalan kan. Kebanyakannya menggunakan sistem AC kan. Tapi dalam kita punya motor kita menggunakan DC motor kan. So that's why this is the punya penggunaan of DC motor lah. DC motor. Okay, the shunt motor. First dia panggil shunt motor. Shunt motor ni just nama dia lah, nama dia. Kalau you Google pun you boleh dapat shunt motor. Shunt motor are used where constant speed is required and starting
condition are not severe. So dia punya applicationnya contohnya a lattice machine, centrifugal pump, fan, blower dan sebagainya. Sometimes you punya sistem pipe air nak pakai centrifugal pump pun nak kena pakai elektrik. Nak pakai elektrik untuk menghidupkan di centrifugal pump. Dia punya karakteristik dia low starting torque untuk shunt motor. Okay, untuk shunt motor, that is shunt motor. That is shunt motor. Okay, this is shunt motor punya equation. Okay, supply daripada AC, keluar dia dapat menggerakkan motor ni. Motor ni dia gerak secara berpusing lah, betul? Motor ni dia gerak secara pusing. Maksudnya kita menggunakan sumber AC, you on the plug dan dia akan pusing. Dia akan pusing. Motor tersebut akan pusing lah. Untuk menggerakkan peralatan tadi itulah, mesin centrifugal pump ke dan sebagainya. Okay. So dalam litar ni, dalam litar shunt motor ni, dia ada resistor dan ada beberapa lagi elektronik komponen yang membuatkan dia menjadi shunt motor. Shunt motor ni adalah resistor yang disusun secara siri, secara siri lah. Secara siri. Okey. RA ialah armature winding resistance, RA. E ialah electromagnetic force yang terhasil dengan maksudnya this is the output lah. Actually this is the output. And this is the output. Maksudnya you on the plug, mesin ni boleh bergerak. Dengan laju mana? Dengan laju mana? Dia mesti ada power loss. Dia mesti ada power loss disebabkan oleh kita pakai DC motor. Okay, RF ialah field winding resistance. IA ni ialah armature current. IF ialah field current. So prinsipal yang kita tahu E ni maksudnya motor ni dia gerakan dia berkadar terus dengan speed, dengan speed, and then this is the flux from field winding. Maksudnya cara pembuatan motor tersebut dia menggunakan electromagnetic punya sistem. So maksudnya dia berkadar terus. Maksudnya lagi laju you punya pusingan, lagi laju you punya pusingan, lagi besarlah dia punya value of E ni. Lagi besar dia punya value of E, which is electromagnetic force. Okay. So V equal to V yang biasa, ingat V yang biasa, V equal to IR, which is dia akan supply kepada rintangan yang biasa. Tapi bila dia supply ke shunt motor ni, dia ada penambahan plus K and V. Sebab apa K and V? But E equal to, nak bagi sama, kena masukkan satu constant K and V. So V equal to IR plus K and V. Okay. So dia kata kat sini usually RA dengan IA ni less than 5%. Maksudnya is lower lah kan. So dia boleh neglect IA RA ni, dia boleh equal to, maksudnya dia mungkin kita boleh consider dia sebagai kosong lah. N equal to V divide by K P. So you boleh dapatkan dia punya speed dengan menggunakan this formula. Dengan menggunakan this formula. Okay. So yang tu nampak tak yang tadi? Okay, this is for shunt motor. Okay. So yang tadi yang saya cakap tadi input dia secara basic dia, input mesti kita nak samakan dengan output. Tapi maybe ada dalam penggunaan elektrik ni mesti ada power loss. Dia equal, maksudnya ideal dia kita nak 100% lah, which is yang tadi kita nak cari dia punya efficiency tu, is based on input and output lah. Kalau input dia katakan power dia 100,
keluar pun power dia 100, maksudnya dia punya efficiency dia 100% lah kan. Sekarang ni input dia dalam AC kan, output dia dia akan develop the mechanical power tu kan. Maksudnya putaran DC motor tu itulah power output yang terhasil kan, power output yang terhasil. Yang IARA ni ialah power loss. This is power loss due to litar tersebut menggunakan resistance kan, disebabkan oleh resistance ni disebabkan oleh kita punya mekanik, kita punya device motor tersebut dia ada dia punya karakteristik lah kan, dia tak boleh terlampau tinggi sangat. So that's why nak kena put the resistor tu untuk menghalang current berlebihan masuk ke dalam mechanical power tersebut, mechanical komponen tersebut. Okay, so asalnya V equal to IARA plus E, betul kan? How to get the power kan? You just multiply by IA kan, armature current kan? You multiply all this by IA, so dia jadi V IA plus equal to I kuasa 2 RA plus E IA. Okay, E multiply by IA ni dia kata mechanical power developed by armature kan. This how you derive the formula of shunt motor, and this is shunt motor lah, shunt motor. Okay, nampak tak tadi? And from this equation nanti dia akan pergi kepada series dan compound wound motor tadi. Okay. Okay, so for series motor and maksudnya dia punya rintangan dan juga motor tersebut disusun secara siri and disusun secara siri. Okay, the series motor are used where a high starting torque is required. And high starting torque is required. Maksudnya mula-mula dia nak dia punya putaran tu nak dilajukan. So and the variation in speed are possible. Maksudnya kita boleh buat variation of speed lah. For example, traction motor, traction system ni selalunya lift system, crane and air compressor. Okay. So compound wound motor pula kan, high starting torque and a fair constant speed required, and this is the punya application, and shear, conveyor, elevator dan sebagainya. Okay, so from the basic equation of V equal to IARA plus K and P ni kan. Okay, torque nanti kita akan pergi kepada torque. Okay, kita masuk dulu series motor. So basic equation daripada shunt motor tadi IARA plus E, betul kan? Disebabkan disusun secara siri, nampak ni? Disusun secara siri kan? Resistance ni ada dua, which is RA plus RF kan? Plus RF. So ni saja yang membezakan antara shunt motor dengan series motor kan? Maksudnya disusun rintangan dia macam ni, and then dia akan gerakkan mesin dengan berkarakteristik which is high starting torque tadi tu. Okay. Okay, kita tengok one example of yang tadi itulah series motor. Yang series motor ni very simple lah. Okay, so the armature of DC machine has resistance of 0.1 ohm and 0, maksudnya R dia ialah RA dia ialah 0.1 ohm and connected to 230 VDC supply, and calculate maksudnya dia punya AC system dia 230 kan. Dia suruh calculate the EMF, electromagnetic force yang terhasil, and electromagnetic force yang terhasil when a motor taking 60 ampere, and dia kata current yang lalu dekat sini ialah 60 ampere and 60 ampere. Okay, dengan menggunakan formula V equal to IARA plus E. So you nak cari E.
So you dapat 224 volt. Maksudnya dekat dalam sistem ni hanya 224 volt saja yang yang dapat di-receive oleh motor ni. Okay, compare dengan VDC, compare dengan series motor kan. You kena tengok dalam soalan dia akan bagi series ataupun compound ataupun shunt motor. Okay, dia bagi ni dia bagi lain sikit, dia bagi dalam unit revolution per minute kan. Which is kalau ada dalam revolution per minute ni ni you kena tahu pasal torque pula. Okay, you kena tahu pasal torque pula. Okay. Okay, this is the equation this is the question. Dia bagi 600 revolution per minute and 600 revolution per minute. Armature current ialah 110 and you kumpulkan dia punya maklumat lah kat sini from a DC, from 230 VDC. Okay, the resistance of armature circuit ialah 0.15 RA and RA ialah 0.15 and then a field winding is 0.03 ohm. Calculate the speed when the current fallen to 50 ampere and current fallen from 50 ampere, and assuming the useful flux for the pole is 110 ampere to be 0.024 and 50 ampere to be 0.0155 omega B. Omega B ni ialah unit for flux, and this is flux 1, flux 2. Okay. Okay, first from basic equation of series motor. This is the basic equation of series motor, and IA ialah 110 and which N ialah 600 revolution per minute. Okay, sekarang ni you nak tahu E dulu, disebabkan oleh E ni you tak tahu lagi. Dia hanya dapat dia bagi VDC ialah 230 and then run at 110 and plus RA ialah 0.15 plus RF ialah 0.03. So you dapat E ialah 210.2 volt and E equal to KNV. Kan? Sekarang ni you kena cari constant lah. Value ni you ada, value ni pun you ada. Kan? You nak kena cari constant dulu. Kan? Constant at ni you bawa ke sini 210.2 equal to K multiply by 0.24 dekat 110 ampere punya flux, you tengok dalam soalan tu 0.024 multiply by 600 revolution per minute. Okay, so K dia dapat 14.4. Okay, so 14.6. So K kita dah dapat value 14.6. Okay, so dia dah fallen to 50 ampere. Kan? Same, kita akan ambil the basic formula of series motor. E tadi kita dapat 221 kan? Sorry. You gantikan IA ni kan? V tadi 230. Okay, E kita tak tahu. Plus IA ialah 50 ampere plus RA. Kat sini dia tak tunjuk sekejap. RA ialah RA untuk 50 tadi berapa? RA untuk 50 0.15. 0.15. 0.15 RF plus 0.15. tambah 0.03.
you just masukkan dia punya formula dekat sini lah. Masukkan dia punya formula and then you dapatkan E kat sini. Okay, ni this is E2 lah, E2. Apabila fallen to 50 ampere. Okay, so K ialah K yang sama lah. Sebab apa? Sebab motor yang sama. K ialah value yang sama lah, value yang sama. Okay, and then V kali ni ialah V yang berkapasiti 50 tadi lah, betul lah. P yang berkapasiti 50, which is 0.0155. 0.0155. Ni ada 155. Okay, so sekarang ni dia nak cari N2. So N2 ialah 976 revolution per minute. So kita boleh conclude, ni dalam soalan tadi dia bagi 110 ampere 600 rpm, untuk 50 ampere 976 rpm. Okay, so daripada soalan ni actually you boleh buat dia punya efficiency, nak kira dia punya efficiency, P output divide by P input lah. So how to get the P output? P output you just multiply by IA, multiply by IA, which is kalau kata P output divide by P input, P output divide by P input. So you boleh menggunakan formula P output divide by P input, so you dapat the formula of efficiency. So ni dia punya soalan tak habis, dia punya jawapan tak habis, tapi dalam solution dia you boleh kembangkan lagi untuk dapatkan efficiency, efficiency of the system, efficiency of the system tersebut. Okay, ni this is dia punya ni lah, dia punya you boleh dapatkan dia punya efficiency, dia punya efficiency. Okay, okay, so far ada soalan nak tanya? Okay, last one for compound wound motor. Compound wound motor. So sama juga basic equation, V equal to IA RA plus E. So kalau you kena ingat, kalau DC motor dia just ada kat belakang ni. Kalau the basic formula of mana-mana elektrik, V equal to IR. For DC motor dia kena tambah IA RA plus E. Okay, so compound wound motor ni dia punya combination between shunt and series motor. So you kena ada 3 equation basic ni. V equal to, ni bukanlah F ni, F ni ialah F kecil. Ni ialah F kecil. F kecil, bukanlah I darab F, F kecil. Okay, ni pun kecil. This is one value, bukanlah I darab F. This is one value. This is one value, jangan salah faham. RF, bukan R darab F. IR lah, equal B equal to IR juga. Cuma dia nak namakan dia tu, dia punya nama dia tu. Okay. So please take note this one. Please take note this one. Okay.
Okay, the basic equation yang tadi tu, and V equal to IA RA plus E. Okay, this is the first equation, and then the second equation V equal to IF2 plus RF1. Kan? Maksudnya the first system ni dia akan mengambil kira ke semua. The second system V equal to IF2 F2 plus RF2. Yang kedua, kan? IA, kan? Please note that IA ni ialah hasil tambah IF1 plus IF2. And IF1 plus IF2. This the equation. Okay, so this is dia punya basic lah. Dia bagi and RF1 equal to 0.03, RF2 2 ohm, RA 0.1 ohm, and V equal to 200, IA 200 ampere. Calculate E. So you kena menggunakan the formula of this is V equal to I, yang the second formula ni, IF2 darab RF2. IF2 darab RF2. Okay. So the first one, you nak kena cari IF2 dulu, disebabkan oleh you nak dapatkan IF1. Ya, IF1 disebabkan dia dah beri IA. Ya. IA equal to IF1 plus IF2. Ya. Sekarang ni you hanya ada IA saja. Ya. Sekarang ni you nak cari IF1 dan IF2. Ya. Nak cari IF1 dan IF2. So first you cari IF2 dulu. IF2 equal to V divide by RF2. So 200 divide by 2 dapat 100 ampere. Okay. So next you gunakan this formula pula untuk dapatkan IF1 which is 100 ampere. Okay. F1 100, F2 100, IA ialah 200 ampere. Okay. Sekarang ni you nak cari E from this compound wound motor dengan menggunakan this formula lah. V equal to E plus IF1 plus RA plus RF1. So V equal to 200 volt plus E plus 100, sebab IF1 tadi kita dapat 100, RA ialah 0.1 plus 0.03. Betul? 0.1 plus 0.03. So E you dapat 187 volt. 187 volt. Okay. For the speed characteristic, kan, dia DC motor ni dia lebih kurang sama. Kan, dia lebih kurang sama. Kan, in term of dia punya speed. Kan, dia punya, cuma dia adalah perbezaan in term of dia punya dia banyak perbezaan in term of dia punya torque compared to dia punya speed. Compared to dia punya speed. Okay, apabila kita apply current armature, so this is dia punya characteristic of shunt motor, compound wound motor and a series motor. Kalau compare to a shunt motor, kalau compare to shunt motor, at one point ketiga-tiga ni dia akan jadi sama. At one point ketiga-tiga ni dia akan jadi sama. In term of dia punya torque. Okay. Okay, tadi torque saya tak tengok lagi. Saya tak discuss dengan you all lagi. Okay. So basically yang ketiga-tiga equation tadi ketiga-tiga sama kecuali hanya kedudukan resistor dia saja yang berbeza. Okay. So from the formula of power, power juga boleh diformulakan dengan torque equal power equal to torque multiply by dia punya
speed dalam radian per second, bukan n, speed dalam radian per second. So sebelum you nak jadikan dia n, you nak kena tukar dulu, sebelum you nak jadikan dia sebagai omega ni, you nak kena convert dulu n ni, speed ni dalam unit radian per second. So for machine dia mesti kita kena kaitkan dengan torque, E equal to E darab dengan IA lah, dapat dia punya P, betul. P equal to EIA ataupun dia punya electromagnetic force tu. EIA equal to torque multiply by omega. Omega ialah kalau nak convert dalam radian per second, you just letak dekat depan 2 pi n divide by 60. 2 pi divide by 60 darab dengan n. So you dah convert dia kepada radian per minute. You dah convert dia dalam radian per minute. Okay. However, E equal to K and V. Ingat tak yang formula yang first tadi? So you just masukkan kat dalam this E. K and V IA equal to torque multiply by 2 pi n divide by 60. So what are the formula of torque? Keluarkan torque ni keluarkan, K and V, K IA omega, n ni you boleh cancel out lah, n ni you boleh dah cancel out. Multiply by 60 divide by 2 pi. So this is dalam radian. Kalau you tak nak dalam radian, nak dalam speed per minute, okay, you just buanglah yang ni, buang yang ni, just dapat this formula, torque K, and you can cari K dulu, flux multiply by IA. So you dapat dalam unit revolution per minute. Okay, dalam radian K and V darab 60 divide by 2 pi. Okay, so this is the application lah kan. So how you can get the power kan. Daripada power tu you boleh juga tengok dia punya revolution per minute. Dan daripada revolution per minute tu you boleh convert kepada power juga, and which is electromagnetic force punya power lah, and which is you nak kena darab dengan E multiply by IA. Okay, so this is torque. Okay, so as conclusion kan, ketiga-tiga jenis motor ni okay, sama ada shunt, series and compound wound motor, and the basic formula ialah V equal to IA RA plus E. And so sekarang ni kita nak cari E. Daripada E inilah yang dia boleh kembangkan dalam unit power, dalam untuk dapatkan power dia, and which is kita kena multiply by IA, dan torque and power kita multiply by torque multiply by omega, untuk dapatkan power equal to E IA. Okay, and then kedudukan ni kan, dia hanya membezakan ketiga-tiga ni melalui dia punya kedudukan. Shunt, series dengan compound wound, kedudukan series kan, you kena multiply, kena tambah dengan RF disebabkan oleh kedudukan resistor dia berbeza kan. Okay, kedudukan resistor dia berbeza. So that's why you kena, untuk series motor you kena tambah RF kan, formula basic sama, dan cuma kedudukan resistor dia berlainan. Dan untuk compound wound motor, ada 3 equation yang berbeza. First, basic equation E equal to I, ni dia bagi IF lah, IF
IF darab dengan RA. RA ni I ke armature current plus RF plus E. E inilah yang electromagnetic force yang terhasil. Okay. The second formula ialah IF2 yang dekat luar. V equal to sebab dia ada dua. Kalau compound wound betul ni dia ada dua. Ni you ambil keseluruhan. First V you ambil yang keseluruhan. The second V you ambil yang bahagian luar. Kan? IF ni IF1, ni IF2. Bahagian luar, IF2 ialah bahagian luar. RF2. Which is equal to V equal to IR juga, cuma F ni ialah flux kan. Apa nama? Flux dalam bahasa Melayu apa ni? Dia punya ni lah, maksudnya dia punya elektrik yang terhasil. Elektrik yang terhasil daripada sistem AC ni untuk menghidupkan compound wound motor ni. Okay, this is the first formula. This is the second formula, and which is IA armature current ialah hasil tambah IF1 plus IF2. So kalau you boleh faham benda ni kan, so it's simple for you lah kan, to understand jenis-jenis motor yang terlibat di dalam sistem bangunan kan. Okay, this is basic, macam saya cakap, this is basic kan. Kalau mechanical tu dia belajar in detail lagi kan. So untuk you all ni just you tahu ketiga-tiga jenis motor ni dan basic equation dah memadai. Okay, ada soalan? Tak ada. Saya tak ada. Tak ada.